मौसम भी सुहाना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अलगर्ज़ पूरी दुनिया में अगर हम किसी से भी ये पूछेंगे क्या तू अल्लाह से डरता है, तो वो यही कहेगा हाँ मैं अल्लाह से डरता हूँ। हर कोई अल्लाह से डरने का दावा करता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरे आका के दीवानों, क्या कभी आपने ये सोचा कि हम अल्लाह से डरने का दावा तो करते हैं, क्या हम हकीकत में अल्लाह से डरते हैं क्या नहीं है? जो उससे डरने का हुक्म है, हम उस हुक्म को पालन करते हैं क्या नहीं है? एक तरफ तो हम अल्लाह से डरने का दावा करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, और उसके बावजूद भी हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, हम चुगलखोरी करते हैं, हम ज़िना करते हैं, हम हरामकारी करते हैं, हम किसी पर तोहमत लगाते हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं? फ़क़ीह अबुल्लैस ने फरमाया, 7 बातों में अल्लाह ताला के खौफ का पता चलता है। अगर किसी मुसलमान के अंदर 7 बातें मौजूद हैं तो पता चल जाएगा कि वो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला का खौफ है उसके दिल में। और अगर उसके अंदर ये 7 बातें नहीं हैं तो वो अल्लाह से नहीं डरता है, और उसके बाद में अगर वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। वो 7 बातें क्या हैं? नंबर 1, उसकी ज़बान गलत बयानी, गीबत, चुगलखोरी, तोहमत और फजूल बोलने से बची हो। यानी अगर किसी की ज़बान गलत बयानी करती है, गालियां बकती है, किसी को ताना देती है, और उसके बाद में अगर वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। अगर कोई गीबत करता है और गीबत करने के बाद में वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, किसी पर तोहमत लगाता है, और ये काम करने के बाद में भी वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। तो इन सारे कामों से बचो, तभी आप हकीकत में अल्लाह से डरेंगे। नंबर 2, उसके दिल से अदावत, बहतान और मुसलमान भाइयों का हसद निकल जाए। क्या मतलब? अगर किसी के दिल में अपने किसी मुसलमान भाई के लिए हसद पैदा हो गया, अगर वो किसी से हसद करता है और उसके बाद में वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। क्योंकि जो किसी से हसद करेगा वो अल्लाह से डर नहीं सकता, और उसके बाद में अगर वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। हसद से बचो, हसद बहुत बुरी चीज है। हदीस पाक मौजूद है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद से बचो। जिसके दिल में हसद होगा और अगर वो दावा करेगा कि मैं अल्लाह से डरता हूं तो वो झूठा है। नंबर 3, उसकी नजर हराम देखने से बचे। आज हम अल्लाह से डरने का दावा तो करते हैं, मगर हम रात में यूट्यूब के अंदर ज़िना के मनाजिर देखते हैं, बाजारों में जाकर गैर महरम लड़कियों को तकते हैं, और हम अल्लाह से डरने का दावा करते हैं तो हम झूठे हैं। अपनी नजरों को पाक करो, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम मला ऐनुहु मिनल हरामी मला अल्लाहु ताला यौमल क़ियामती ऐनहु मिनन नार। जिसने अपनी आंख हराम से भरी, जो अपनी आंखों को हराम से भरेगा, जो अपनी आंख में हराम भरेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी आंख में आग को भरेगा।
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اگر آج آپ اپنی آنکھ میں حرام بھریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ میں آگ بھرے گا، تو اس سے بچیں۔ نمبر 4، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے۔ اگر کوئی حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ جو حرام غذا کھاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی برباد ہو جاتی ہے اور وہ میدان محشر میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فماواہ جہنم۔ جب کوئی حرام کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جب حرام کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا تب تک وہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حرام کھانے سے بچو۔ تو اگر کوئی حرام غذا کھاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 5، اس کا ہاتھ کسی حرام کام کی طرف نہ بڑھے۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے ہاتھوں کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے زنا کے مناظر سرچ کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی بے بس کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد تو نہیں کرتے، ہاں اس کو تکلیف ضرور دیتے ہیں۔ تو جو اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے گا اور اس کے بعد میں وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے بچیں۔ اور نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ کیا مطلب؟ ہمارا جب بھی قدم چلے تو کبھی مسجد کی طرف جائے، کبھی کسی مدرسے کی طرف جائے، کبھی کسی جلسے کی طرف جائے، حرام جگہ ہمارا قدم نہ جائے۔ جیسا کہ آج لوگ شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اپنے قدم شراب کے اڈوں میں لے کر جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو جو اپنے قدموں کو شراب کے اڈوں میں لے کر جائے، جو اپنے قدموں کو زنا کے اڈوں میں لے کر جائے اور اس کے بعد میں وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور نمبر 7، عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ مطلب وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور فقط اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اگر آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جو دکھاوے کی نماز ہوگی، جو دکھاوے کا روزہ ہوگا، کل میدان محشر میں ایسی نماز، ایسا روزہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور ریاکاری کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ 7 باتیں اپنے اندر لے کر آئیں۔ جب تک آپ کے اندر یہ 7 باتیں موجود نہیں ہوں گی، آپ اللہ سے ڈرنے کا